Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga medical waste nga illegal nga gipanglabay sa lungsod sa Tabugon, susihon. Tungod sa wa pagpanumbaling sa Garcia administration, transition team ni incoming Cebu Governor Barik 4 midagop na sa DILG. 22 sa 27 ka mga barangay sa siyudad sa Mandaue gideklarar nga drug cleared. 41 anyos nga babae nalatayan sa gikasugat nga 10-wheeler truck sa dakbayan sa Toledo. Patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga hugaw gikan sa Tambalanan, illegal nga gipanglabay sa barangay Libho sa lungsod sa Tabugon, amihan ng bahin sa Sugbo, Susihon. Ang mao nga posible nga may kalabigitan kini sa gipatawag nga sa kagamhanan sa sesyon sa Sangguniang Bayan karong Biyernes. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa bakanting luna sa barangay Libho sa lungsod sa Tabugon, amihan ang bahin sa Sugbo. Nadiskubrihan ang mga medical waste nga illegal nga gipanglabay. Nadiskubrihan ang hazardous waste kagahapon sa buntag. Naglakip sa mga ginamit nga syringe, dialysis tubing o blood collection tubes. Mato ni Mayor Francis Alimbangon nga nakipag-alayo na sila sa pulis aron pag-imbestigar, pagkolekta og ebidensya, pag-ila sa mga suspitsado ug pagpasaka og kaso. Pa-filean og charges ang mga tao responsible ani. Kay di bigyan nila lim, no? O takibaw patakas laglabay niya katunay mga ilang ipanglabay. Tako dito sakit, no? O takibaw unsay mga bata baron masuroy dito ana ba. So simba ko lang. So muna ganahan ko na ma-investigate gini. Gawas sa investigasyon sa kapulisan, ang mga sakop sa Sangguniang Bayan mohimo usab og kaugalingong investigasyon base sa inisyal nga pagpakigsusi sa konseho sa Barangay Libho ug sa Tabugon Sanitary Health Office. Ang basura na trace gikan sa pribadong medical laboratory sa kasikbit nga dakbayan sa Bugo. Tungod niini, ang representante gikan sa medical laboratory ang gipatawag sa konseho. Tulo ka mga individual nga adunay impormasyon sa paglabay ang gipatawag usab og gikatakdang motambok sa sesyon karong Biyernes. Further, gani ako nang instructan ang akuang SB members na ipa-attend na to ang responsible ani ng mga persons. Kaya naman ko yung mga nabutang dito, allegedly lang ha, na mo daw gikan ng waste. So mo na ato ipatawag sa SB para to explain kung gano'n sa nitabo. Desidido nga mopasaka og kaso ang kagamhanan sa mga responsable. Hilabi na ang hazardous waste, gilabay duol sa elementarya ug high school sa Barangay Libho. Gihipos na ang medical waste ug ipatipig una sa barangay aron mahimong ebidensya sa pagpasaka og kaso. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Departamento sa Panglawas dinhi sa Rion 7 may pahinumdom sa sanitary officers nga siguro ang luwas ang pagkaon sa mga bata karong ting klase na. Kini aron kalikayan ang diarrhea ug uban pang mga sakit nga makuha tungod sa kagaw. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibantayan sa Department of Health Region 7 ang pagtumaw sa managlay mga sakit ning panahon sa ting-uwan, apil na ang diarrhea. Silang datos ning tuiga, ana sa 845 ka mga tao ang naigo sa Kalibanga, Lukop rehiyon. Diin, duha lang ang namatay. Usa sa mga posibleng tinubdan sa diarrhea mao ang hugaw nga water source, ingon man dili mayong pag-andam sa pagkaon. Maong gipainumduman sa DOH7 ang mga sanitary officers nga sigurong luwas ang pagkaon nga kanon ilabi na sa mga bata sulod og gawas sa eskwelahan.
Mata ni Dr. Ronald Jarvic Buscato nga ipatunhay sa kanunay ang saktong pag-serve sa pagkaon aron dili mahanggap o makaon ang kagaw. Even the mere act of preparing the food, kung dili ta sanitary, di na to hugasan ng tarong, no? Even ang mga kutsilyo, chopping board na itong gigamit, pwede na to nga makuha ang sakit nga. Iawag usab sa ahensya ilabi na mga ginikanan nga ipahinumdum ngadto sa mga bata ang proper hygiene. Usa nini mao ang kanuni nga paggunaw sa ilang mga kamot aron di mo tapot sa lawas ang mga kagaw nga makuha bisan asa, ilabi na nga lauman ng mga sakit nga makuha sa mga bata ning panahon sa ting-uwan tungod sa ilahang exposure. Pagkatngon ta sa gibati sa atong mga bata, especially children, di ba yan na sila mo ingon nga mo specify nga sakit ang ulo, no? You will just notice nga di na kay sila duwa or magchiki na lang sila higda, init na, gihilanta na siya. So kung mahimo, dili na ta magdugay-dugay ato nang dadaon sa pinakaduol nga tambalanan. Pinuhon andam ang DOH-7 alang sa pag-abag sa ubang mga LGUs kuno galing daghan ang mataptan sa mga waterborne diseases, diarrhea, leptospirosis ug uban pa. Pinagi kini sa technical assistance nga mahatag ingon man paggahin ug supply sa gikinahanglang mga tambal. Gian Navarro, CCTN News. Buyong High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakasinati og kakuwang sa mga lingkuranan niadtong nilabay nga semana atol sa unang duha ka adlaw sa klase. Usa ka magtutudlo ang nag-upload sa ilang nga sitwasyon atol sa pagpahigayon og klase kundi makita nga sa sawg na sa classroom nagsuwat ang mga bata. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Kini ang nahimong sitwasyon sa klase sa magtutudlo nga si Regerita Riganion. Sa dihang gipahigayon niya ang iyang klase sa grade 7 Acacia sa Buyong High School sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong una ug ikaduhang adlaw sa klase ni adtong nilabay nga semana. Iya kining gi-upload sa iyang social media account ug makita nga diha na sa sawg nagsuwat ang 35 niya ka mga tinun-an tungod kay nianang higayuna. Wa pay lingkuranan ang maong ICT laboratory nga mauna ang gihimo nilang classroom tungod kay nagkuwang sila sa classroom. Sa pagkakaroon kini na ang kahimtang sa grade 7 Acacia classroom kung diin sugod di atong ikatulong adlaw sa klase aduna na sila mga monoblock shares nga mo ilang gipanggamit tungod kay human ma-upload ang mga video daling nagpadala og mga bangko ang Barangay Maribago. 50 ka mga monoblock shares ang gipada sa barangay nga nagamit na dayon sa mga tinun-an. Mato ni Reganion nga ang mga video gikuha niya ni adtong Hunyo 16 ug gi-upload ni adtong Hunyo 17. Tumong lang unta niya sa pag-upload mao ang pagpakita sa ilang day 1 sa klase. Apan wa siya magdahom nga makuha niini ang atensyon sa barangay. Sa result mga 50 chairs. Thankful kay ko kung wala pa mi hantod karon mag-wait pa mi. Hinoon na may kwaon nun nga 95. Nga wasa ko kay bag sa amo ba. Samtang giangkon sa principal sa mong tunghaan nga si Evilio Garcia nga usa kini sa ilang problema. Ni adtong tuig 2023 sa iyang paglingkod isip principal sa mong tunghaan, nakita na niya nga nanginahanglan gyud og komportable nga mga lingkuranan ang mga tinun-an, mao nag-request na siya niini sa DepEd. Apan hangtod karon, wa pa gihapon sila nadawat nga mga bag-ong mga armchairs. Apan suma pa niyang gianam-anam na nila ang pagpangita og solusyon niini. Because we have borrowed some exist chairs from the different schools that were already dumped there sa among gikuha. So there will be no more problem about chairs, and so is the building. And we also purchased some monoblocks, and we were also donated by the barangay. So there is no longer the existence of a problem as far as chairs. Niining buwan na lang, 40 ka mga monoblock chairs ang gipalit sa mong tunghaan gikan sa maintenance and other operating expenses kon MOOE. Sunod buwan, sigon pa ni Garcia nga ila na usab kining dugangan. Ang mong tunghaan na tukod ni adtong tuig 2019 ug karon nga school year aduna kini 593 ka mga tinun-an. Kung diin duha ka shift sa klase ang ilang gipatuman. Ang klase sa grade 9 o grade 10 magsugod sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 12:10 sa udto. Samtang ang grade 7 o grade 8 magsugod sa alas 12:45 hangtod na sa alas 7:15 sa gabi. Sa pagkakaron, ang 7 nila ka mga classrooms nga gipanggamit hinuwang pa sa Buyong Elementary School. Sagad sa mga classrooms nagkuwang pa ang mga lingkuranan, mao ang mga napalit nga mga monoblock chairs maoy gipangdugang. Sa kasamtangan, mga lamisa na usabang ilang gipatrabaho aron nga adunay kasuwatan ang mga tinun-an nga nagamit og monoblock chairs ug dili na nila ipamutang sa ilang mga paa ang ilang mga notebooks aron sila makasuwat. That is the thing that we are trying to resolve. That's why I made a request to the superintendent to have an actual
ocular inspection of the place. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa lain nga balita, nakadawat og school supplies ang male 400 ka mga grade 5 o grade 6 nga mga tinun-an sa syudad sa Mandawi. Dulan 500 usab sa grade 6 student gikan sa Mandawi City Central School og 150 sa grade 6 gikan sa Ubapad Elementary School ang nakadawat og mga school supplies pinagi sa hiniusang inisyatiba sa One Mandawi. Sa laing nga kalihukan, ang Department of Public Works and Highways sa 6th District Engineering Office nakig-alayon usab sa mga lokal nga partner ng hatag og school supplies, bag o mga chinilas ngadto sa 782 ka grade 5 o grade 6 pupils sa Opao Elementary School. Ang papanghatag nagtumong sa pagtabang sa pinansyal nga hagit sa mga ginikanan sa pagpalit og gamit sa eskwelahan. Sa Facebook post ni Congresswoman Emery Lolipap Uwano Dizon, matod niini nga way pundo sa gobyerno nga gigamit alang sa maong nga kalihukan. Milahos ang transition team ni incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Department of Interior and Local Government human nga wa nakadawat og bisan unsa nga dokumento gikan sa outgoing administration. Matod sa Transition Committee Head nga si Attorney Edmund Lau nga makikalayon sila kang DILG Cebu Provincial Director Dr. Jesus Sastrillo Jr. aron pangandaman ang pagtunol sa bag-ong liderato. Mahitabo ang turnover ceremony karong Hunyo 30 sa udto. Diin panguluhan kini sa DILG isip pagsugod na sa termino ni Baricuatro. May pasalig ang DILG ngadto sa campus na incoming administration nga secured na ang gikinahanglang dokumento gikan sa transition team sa Picas Campo. Giangkon usab ni Baricuatro nga naningkamot sila ug ilaha aron nga mahuman na ang ilahang transition process. After nothing. We are really kung naglangoy mi on our own, treading waters. Nothing's happening. We're waiting until everything would be. But we are hoping that the DILG. Mosunod, 22 sa 27 ka mga barangay sa syudad sa Mandawi gideklarar nga drug cleared. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease.
my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ami Filomeno, tubong Mindanilla, Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Ami mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako sa Kangit-ngit. Miyembro sa usa ka banda nga mitukar nga wasanason, napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami regular talent sa NTV CCTN Channel 47 ug padayong nagdala sa kan sa mga Subuanon sa iyang pagkakot ug dugang pangkalampusan. Ami Filomeno, karbo sa Subo, Subuano ni. Balik sa ato mga balita, 22 sa 27 ka mga barangay sa syudad sa Mandawi ang nadeklarar na nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Drug Clearing Program. Malaumon ang Mandawi nga madeklarar nga drug cleared city karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Opisyal na nga gideklarar nga drug cleared ang barangay Umapad sa syudad sa Mandawi. Tungod ni ini, moabot na sa 22 ang kinatibukan nga drug cleared barangay sa Dakbayan. Salamat ko karon nga struggle sa tuang badak focal o sa tuang pinping na sign sa barangay ni tabang pod work sa mga warriors nato. So, na-achieve jud ang deklarasyon gihimo human atuman sa barangay Umapad ang tanang rekisitos nga gitakda sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program. Ang drug cleared barangay kaniadtong naapektaran sa illegal nga drogas apan na-trace nila ang naa sa watch list ug nakatuman sa mga kriteria alang sa clearing. Kini wala nagpasabot nga wala nay presensya sa drogas, busa adunay mga anti-drug efforts nga gipatuman sa masa rehabilitasyon. 5 na lang ka barangay sa syudad ang gipaabot aron tanan nga barangay ang ma-drug cleared ug madeklarar na ang Mandawi nga drug cleared city. Malaumon sila nga madeklarar nga drug cleared city karong tuiga. Kwenta no, optimistic na by the end of next quarter, kana lang next quarter. Gusto na to at the end of the year, mahuman na siya ng 5. Nalay duha ka buok siguro nga barangay nga medyo we need to work on pero dako-dako pa dyan ni siya trabaho pero taas-taas pa man ang year. We just crossed that half of the year pa man. Dugang 3 ka barangay ang gikatakdang mopaubos sa deliberation sunod buwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Central Visayas miawhag sa publiko nga modayal na lang sa 911 kung adunay krimen o emergency nga mahitabo sa ilang dapit ug iyang pagipaniguro nga sud sa 5 minutos moabot dayon ang kapulisan. Dili na kinahanglan pa nga moadto sa police station ang mga tao aron mangayo og tabang. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gidasig sa kapulisan sa Central Visayas ang publiko nga modaya lang sa 911 kung adunay dinalian nga pagpangayog tabang sama sa krimen, aksidente, sunog ug medikal nga emergency nga kinahanglan sa dali nga pagtagad. Ang 911 nga hotline mao na ang official nga national emergency number gaw nang gilunsad sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron pagsiguro nga ang pagpangayog tabang pinaagi na lang sa pagdial silang telepono. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 subling mipahibaw sa publiko nga gamito ng ilahang cellular phone pinagi sa pagdial sa 911 hotline kung mutawag sa mga pulis. Iyang ipasalig nga ang pulis dali nga mutubag kung unsa nga matang sa problema ang ilang sagubangon. Kini nga inisyatiba subay kini sa suporta sa kamanduan ni Police General Nicolas Torre III, ang ilahang PNP chief nga nagsentro sa daling pagresponde sa mga pulis sulod lang sa 5 ka minutos. Aron nga makabot ang tinguha nga 5-minute response time subsub nga gihimong simulation exercises sa kapulisan sa Central Visayas. Ang matag-adlaw nga exercise makatabang kini sa pagsiguro nga ang kapulisan andam nga motuwag sa labing paspas nga pamaagi sa paghatag og asistansya nga panabang. Giyawhag usab ni Marana ng publiko nga motabang sa pagbantay silang palibot nga kung dunay daotang elemento nga masigpatan motawag dayon sa 911 hotline. Arnold Bustamante, CCTV News. Epekto sa gera tali sa Israel ug Iran dili makaapekto sa kinatibuk-ang ekonomiya sa Pilipinas. Kini na lang ang nabantayan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. human kini nagpakisayod ngadto sa iyang mga economic managers. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipakagamay lang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nahimong gera tali sa Israel ug Iran kung isgutan ang kahimtang sa panundanan ug ekonomiya sa Pilipinas. Human misaksi sa pagsunog sa mga droga sa Tarlac karong adlaw, nakita ni Marcos Jr. nga dili hayan makaapekto sa kinatibuk-an ang ekonomiya sa nasod tungod sa mong kagubot. Nakita sa presidente pinagi sa iyang mga economic managers nga manageable lang ang mamahimong epekto nini sa nasod. Apan di gyapon sila mangumpiyansa tuod kay ilang gibantayan ang presyo sa mga commodities, apil na ang petrolyo. So that there is no significant effect on the economy. Yun lamang binabantayan natin ngayon yung price gouging. Dahil ang dami ko nang nakita nagtataas ng presyo, hindi naman tumaas ang presyo ng langis. So yun ang babantayan natin ngayon. Yeah, that's what we are going to watch. Kahapon na to sa press conference sa Malacanang, gitaho ni Department of Energy OIC Sharon Garin nga anaa sa $69 per barrel ang presyo sa crude oil sa world market. Human sa nimong ceasefire nga gianyonsyo ni US President Donald Trump. Tungod sa mong kalambuan, pursigido ang habig sa gobyerno nga mapadayon ang fuel subsidy program alang sa mga apektadong motorista. Laumang madawat sa public transport vehicles o mga nagmaneho gikan sa agriculture sector ang hinabang gikan sa gobyerno human na mahalan sa mga presyo sa petroleum products. Padayon ang pagigalayon karon sa DOE ngadto sa mga kompanya sa lana aron mahimuan og dugang pang mga lakang tungod sa nagpadayong development sa nahitabong panagbangi. Gian Navarro, CCTV News. Moabot sa dulaan 1,200 ka mga solo parents sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na sa Olango Island, ang nakadawat og financial assistance ingon man na kagahapon adlaw subay na sa pagsaulog sa Solo Parent Week. Ang mao nga kalihukan pinasigdahan usab sa City Social Welfare and Development Office. Matag usa sa mga qualified beneficiaries nakadawat og tag 3,000 pesos para sa second quarter. Ang mga registered solo parents sa dakbayan nakadawat og tag 2,000 pesos nga assistance gikan sa lokal nga kagamhanan matag tuig. Sa wa pa nahitabo ang mao nga payout gi-orient una sila kabahin sa balaod para kanila nga mao ang Republic Act No. 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act. Katorse ka mga bag-ong pari ang giordenahan karong adlaw ni Arsobispo Jose Palma pinagi sa saka seremonya. Samtang ipatuman karong Agosto ang reassignment sa mga kaparian Lukop, Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hingpit ng giordinahan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang 14 ka mga diakono isip mga bag-ong pari karong adlaw ato silang seremonya sa Cebu Metropolitan Cathedral. Human gidawat ang maumbalang sakramento sa pagkapari. Nakahigayon ang mga deacons sa ilahang kinasingkasing nga pag-ampo. Anointing sa ilahang mga kamot, hangtod nga nadawat nila ang fraternal kiss.
Timailan kini sa pagdawat silang gipiling bukasyon nga mao ang pag-alagad sa simbahan o sa mga Katoliko sa ilang dapit. Gipainomduman ni Palma ang mga bag-ong pari nga forever gyud ang ilahang gidawat nga responsibilidad. Maong kinanampay muslan sa mga pari ang ilahang nadawat nga gasa. Treasure the gift because we are earthen vessels. Maluya kita if we don't take care. No? And the gift can be lost. Pwede mawa. Pwede mawala. No? Human sa ordinasyon, gitudlo na sa Archdiocese ang mga bag-ong pari ngadto silang tagsa-tagsa ka mga dapit asa sila ibutang. Dungan kini sa ipatumang reassignment sa 350 ka mga pari gikan sa 7 ka mga distrito sa Archdiocese diin ipatuman kini karong Agosto. Matud sa giluwatang advisory ni Palma nga apil sa lahugay mao ang mga ana sa Archdiocesan schools, seminaryo ug ubang mga hingtong dambuhatan. Gisugdan nila ang paghatag sa appointment orders ato sa ilang recollection sa miaging semana. Giklaro ni Palma nga normal lang ang reassignment sa mga kaparian diin. 5 katuig na nilang giplanuhan. It's not easy to please 350 priests. Some are happy, some are a little bit happy, some are... But as I said, this is not definitive. By definitive, I mean, when sugbaswak happens, it doesn't mean that they stay there until the end of their priesthood. No. Ipanginaw sa arsobispo nga hangpon sa mga kaparian ang ilahang bag-ong assignment sa kinasing-kasing nga paagi. Dungan sa pag-awhag niya ngadto sa katawhan nga iampo ang mga pari sa ilahang tagsa-tagsa ka mga padulngan. Because we have looked forward to this, and I'm very happy with many priests who say, yes, Bishop, no, we accept that, and we will be there. Anyway, we know when the new bishop comes, he is the new boss. No, so that's practically the whole spirit. Paro, CCTN News. Mosunod, 41 anyos ng babae nalatayan sa gikasugat na 10-wheeler truck sa dakbayan sa Toledo. Patay. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Di siya ko mutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, public utility vehicle mibangga sa nagparking nga SUV sa barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wa nabantayan sa driver ang SUV tungod kay giingong nanawag og mga pasahero. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Naguba ang atubangan nga bahin sa usa ka public utility jeep human kini mibangga sa nakapark nga SUV sa ML Quezon Highway, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City pasado alas 3:30 kagahapong adlaw. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon ang PUJ padung sa Barangay Ibo ang direksyon. Ug tungod kay nagsigi kini panawag og mga pasahero, wa niini mabantayi ang SUV nga nakapark atubangan sa usa ka bangko sa naasoyng dapit. Dugang pa sa spokesperson nga kusog-kusog ang padagan sa 28 anyos nga PUJ driver tungod sa naangkong kadaot sa jeep. Kusog yun ang impact. Medyo napiit ang driver dito sa sud. Take time bago siya nakuha. Pero as of now is luwas naman ang driver. Ang kuha na ito is, ang at fault yun is kanig yung driver nasluyo kaning PUV driver kay nag-stationary raman ang sakyanan sa iyang atubangan. Human makuha ang maong driver sulod sa jeep, gidala siya sa tambalanan tungod sa naangko niining mga samad sa lawas, apan karon anaa na kini sa luwas nga kahimtang. Naangol usab ang pasahero sa front seat apan wa na kini magpada sa tambalanan. Gawas sa pasahero sa front seat, luwas ra ang ubang mga pasahero. Nagkasinabot ra hinuon ang duha ka mga habig kagahapong adlaw tungod kay giangkon ra usab sa driver sa PUJ nga siya mo'y sad-an. Aminado man gyud ang kaning PUV nga sila at fault gyud. Then sa damages o sa katong mga injuries, abugaron na lang sa kaning operator sa PUV. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Patay nang miabot sa Toledo City Hospital ang 41 anyos nga babay human malabay sa gisakyang motor ug nalatayan sa gikasugat nga 10-wheeler truck sa National Highway sa Barangay Media 11, Dakbayan sa Toledo. Ang biktima giila nga si Mitchell Padwilan Paraguso, 41 anyos, nga taga Puog, Toledo. Sa investigasyon nasuta nga sakay ang biktima sa motor nga gimaniho sa iyang kaipon nga si Oliver Piscante Canlubo, 50 anyos, apan ni Sarasay pag-abot sa Media 11 ug nalamba. Apan si Michelin nalabay sa Picas Lane nga mohinungdan nga naligsan kini sa truck. Anaa karon sa Toledo City Police Station ang driver sa 10-wheeler. Napusasan ang usa ka akyat bahay human na hulikam sa Barangay Buoy, Tagbilaran, Bohol. Matod ni Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar, ang hipi sa Tagbilaran City Police Station, nga naklaro ang panagway sa kawatan sa kamera nga si Jesus Andal Jr. nga nagpuyo ra usab sa maong barangay. Tungod niini, gilusad ang manhunt operation o nadakpan si Andal. Kwarta o galahas mo'y nada sa kawatan sa iyang pagsaka sa panimay sa biktima.
Construction worker nga nag-sideline sa pagkabudigero og tighatod og illegal nga droga sa iyang mga customer na dakpan. Kini atol sa buy-bust operation sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo kaganinang kadlawon sa siyudad sa Talisay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nasikop sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office ang usa ka bodegero sa illegal nga drugas ug siya usab ang mohatod ini sa iyang customer atol sa gilusad nga buy-bust operation alas 12:48 sa buntag dito sa Purok Ati sa barangay Maghaway sa siyudad sa Talisay. Ang suspitsado gilang si Boyet Villarta Tapik, 45 anyos, construction worker nga residente raw sab sa mga lugar. Nakuha gikan kaniya aga mga dagkong puto sa kituang shabu nga motimbang sa 35 gramos nga dunay standard drug price nga 238,000 pesos. Nangulo sa operation mo si Police Lieutenant George Villar Jr. ubos sa supervision sa hepe niini nga si Police Lieutenant Colonel Brian O'Neil Salvacion o sa kamanduan sa hepe sa CPPO nga si Police Colonel Jovito Atanasio. Matod sa mga operatiba nga ang mao nga suspitsado usa ka si Manila nga gipaubos sa monitoring human migawas ang iyang pangalan nga mao itighadbungan sa supply sa illegal nga drugas. Gingon makabaligya kini og 300 gramos nga Cebu matag duha ka semana din ang iha nga contact na sa sulod sa Abuyog Penal Farm sa Abuyog Leyte na sila pangalan kong Kinsa nga ilan nga gi-coordinate sa Bureau of Correction nga mao'y nag-supervise sa mga binilanggo sa Abuyog. Makatulo sa usa ka semana matod pa kini nga muhatod sa supply sa illegal nga drugas ug suhulan kini og 500 pesos matag deliver niini. Ang iyang area nga supplyan sa illegal nga drugas mao aga mga lungsod sa San Fernando, Minglanilla ug siyudad sa Talisay. Kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa kapulisan sa probinsya Sugbo batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Gitubag sa Bakabumbiruhan ang dakong sunog nga niulbo karong hapon dool sa Mananga Bridge sa barangay Tabunok, Talisay City. Nitumaw ang kayo pasado alas 2 sa hapon diin gigo nini ang daghan nga mga panimay. May resulta sa bugat nga trapiko sa maong insidente, maong gipatuman nila ang two-way traffic scheme sa northbound lane. Gisaka usab ngadto sa Task Force Alpha ang dakong sunog aron makarespondi ang uban nga mga kamumbiruhan hangtod nga makontrolar ang kayo pasado alas 3 sa hapon. Gisubay na usab sa mga kamumbiruhan kung pila ang gibiling danyos sa maong katalagman. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sanga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.